नमस्कार। पुणी आउ के नुआ वीडियो सहित आसी आज जानिबा जे हेल्थ माने कौन, हेल्थ कौन पे हम ପାଇଁ जरूरी अटे है कि को जदि हेल्थ उपर आम ध्यान न देबू ताहले कौन क्षति हुए आ जदि हेल्थ उपर आम ध्यान दौचु तो कौन आम बेनिफिट पाऊ है कि प्रथमे तो आगे आम जानिबा जे व्हाट इज लाइफ, जीवनर माने कौन। आमे जाचु आम जीवन एक रास्ता, आमे से रास्ता उपर गोटे पथिक आकार चलचु, समस्ते निज निजर कर्म करुँच पथचारी भाया चली है कि किछि लोक आम पाखापाखि अच्छा जो मैंने कि निज जीवन को एंजॉय करके बिताऊँ है कि किंतु आमे कौन कर केवल जीवन टाक बीतवाई बीते चलचु, दुखी दुखी आत्मा होगी चलीचु है कि ना जीवन में कौन एंजॉयमेंट अच्छी, ना कौन फुलफिलमेंट अच्छी, ना कौन सेंटिमेंट अच्छी, ना कौन साटिस्फैक्शन अच्छी। केवल गोटे जीवन बंचाई बंची चलचु, जीवन में कौन सुख बोली जिनस ना है लगे। तो ये जानिबा जे एमिति को कारण अच्छी जहाँ सुधारिबा द्वारा आमर जो जीवनटा केवल बीतवा भाया बीतुचु सेटा नहींकि आम आम लाइफ को भी एंजॉय करके बंचीपर है कि। तो से विषय आसतु जानिबा आग को। तो गोटे कथा देखो, जमती गोटे गाड़ी चारिटा चक अच्छी, बिना चारिटा चक्कर गाड़ी चली पारनी, सेमती आम जीवन चारिटा चक अच्छे है कि से चारिटा चक बिना आम जीवन भी चल पारे। किंतु किछि लोक अज्ञानतावशतः ता उपरे ध्यान दे पारंतनी किंबा नॉलेज थिले भी तांकर तमाने मेंटली प्रिपेयर न थांती कौन सी एक्शन नापी निज लाइफ को केमती सुधारिबे, निज लाइफ रे केमती एंजॉय करेंगे है कि से चारिटा चक विषय आगे जानिबा से कौन कौन से चारिटा चक जोटा कि आम जीवन शैली रे परिवर्तन आनिदेव, आमको गोटे दुखी जीवन रो सुखी जीवन को नहीं आसो। प्रथम चक बा प्रथम व्हील फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ माने कौन ना आम शारीरिक सुस्थता, आम शरीर सुस्थ अच्छी, आम इंडिपेंडेंट अच्छु, निज कम निजे करूँ माने आम फिजिकली फिट अच्छु। द्वितीय चक जोटा कि है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कौन ना आम नॉलेज ठीक अच्छी, आम एंजॉय करूँ, आपणकर इनफॉरमेशन, आपणकर क्रिएटिविटी, आपणकर लॉजिक यहीगुड़ा सब आसपर मेंटल हेल्थ उपर है कि। तृतीय चकटी हूँ इमोशनल हेल्थ। यहाँ हूँ भारी इंपोर्टाट टॉपिक, या उपरे आउ केबे गोटे भल वीडियो बनैबी। इमोशनल हेल्थ जदि आपनकर ठीक नथिबो तो आपन को कहारी सहित रिलेशन ठीक रे रखि परिबेनी, आपण एंजॉयमेंट करि परिबेनी, आपण खुशी रे रहि परिबेनी है कि सब बेले दुखी दुखी रहिबे है कि आउ तमाने टिके टिके कथारे रिएक्टिव हो जिवे। तो ये जिनस जदि आपण मेंटाली बा आपनकर इमोशनली हेल्थ रे आपनकर किसी प्रोब्लेम थी तो ये जिनस हुए। फोर्थ बहुत इंपोर्टेंट चक जोटा कि सेटा हूँ वेल्थ। वेल्थ आम बहुत इंपोर्टेंट। प्रायतः सब लोक आजिका डेट्रे वेल्थ पछरे ही गोड़े बुलचु। वेल्थ आम इंपोर्टाट क्या आम या भावु जे आम गोटे कंफर्टेबल लाइफ केमती बंची पार जदि आम पाखे सठिक मात्रा रे पैसा थी, आम कंफर्टेबली आम परिवार को चल पार्थुबु, आम पिला एजुकेशन खर्च तुले पार्थुबु, अन्यान्य खर्च जहाँ थी ताकू तुले पार्थुबु, तो आम ताकू वेल्थ तमाने आम चतुर्थ चक जोटा कि आम भेरी इंपोर्टेंट ता उपरे आम फोकस करूँ। किंतु जानी रखु आपण केवल वेल्थ उपरे फोकस करिकी बा केवल मेंटल हेल्थ उपरे फोकस करिकी बा आपण केवल इमोशनल हेल्थ उपरे फोकस करी फिजिकल हेल्थ उपरे फोकस करके आपण जीवन बीतई पारे है कि आपण को चारिटी जाक चक उपरे फोकस करने चारिटी जाक चक को प्रायोरीटी देवाई चारिटी जाक चक उपरे ही आपण को लाइफ कंफर्टेबली चली पार है कि से भितर जदि गोटे भी चक आप पंक्चर हो गला तो आपण लाइफ पूरा गड़बड़ हो। किंतु जानी रखु मैक्सिमम लोकंकर ये भाया गड़बड़ लाइफ ही चलती। केवल गोटे चक उपरे फोकस हाउ टू अर्न मनी, अर्न वेल्थ। मैक्सिमम लोकंकर फोकस केवल वेल्थ उपरे ही थाए, बाकी जो तीन टा चक रहा ता उपरे एते फोकस न थाए है कि। किंतु आमर चारिटी जाक चक ठीक रही आम गोटे हेल्दी एक्टिव
ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଚକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆପଣ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପଇସା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରି କେବଳ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଛି, ଆମକୁ ଘରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି କେବଳ ପଇସା କମାଅ, ଆହୁରି ପଇସା କମାଅ, ଆହୁରି ପଇସା କମାଅ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପଇସା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ, ତ ପିଲା କ'ଣ ହେବେ? ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ୍ ହେବେ, ନହେଲେ ହିଟଲର ହେବେ, ହେଲା କି? କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ କରିପାରିବେ କି? ହେଲା କି? ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହେଲା କି? ମୁଁ କହୁନି ପଇସା ଖରାପ, ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁନି, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଆପଣଙ୍କର ତାମାନେ ନଲେଜ୍ ଆର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଚକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ୱେଲ୍ଥକୁ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେନି, ହେଲା କି? ଗାଡ଼ିର ଯେମିତି ଚାରିଟା ଚକରୁ ଗୋଟେ ଚକ ପମ୍ପଚର୍ ହେଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ବରାବର ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଜୀବନରେ ଯଦି ଚାରିଟା ଚକରୁ ଗୋଟେ ଚକ ପମ୍ପଚର୍ ହେଇଯାଏ ତ ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ବି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରେନି। ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକ ନିଜ ଶରୀର ଉଠାଇବାର ତାକତ ନାହିଁ, 3 ମହଲା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାର ତାକତ ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ, କେମିତି ପଇସା କମେଇବେ। ପଇସା କମେଇବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନଥାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୁଡ଼ାଏ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ କହୁନି ପଇସା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପଇସା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ବେଡ଼୍ କିଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା କିଣିପାରିବେ କି? ଆପଣ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ବହି କିଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଲେଜ୍ କିଣିପାରିବେ କି? ହେଲା କି? ତ ପଇସା ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କିଣିପାରିବେ କି? ପଇସା ଥିଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିପାରିବେ, ଭଲ ତାମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ କିଣିପାରିବେ କି? ହେଲା କି? ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଡାଟା ଆସିଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ। WHO ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କହିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 25% ଯୁବକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ କିଛିଟା ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ 4 ଜଣରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରନ୍ତି। ବାକି 75% ଲୋକଙ୍କୁ ବା 75% ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଲୁମ ହିଁ ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କ'ଣ, ୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ହେଲା କି? ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆମେ କେତେ ଆୱେୟାର ଅଛୁ, ହେଲା କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ WHO ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ କି ଦୁଃଖୀ ହେବେ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ 60% ଡେଥ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ଡେଥ୍। ତାମାନେ ବୟସ ହେଇନଥିବ ତା ଆଗରୁ ଡେଥ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଥ୍ କେବଳ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ହେଲା କି? ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ, ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କୌଣସି ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ବି କେଉଁ ଭଳିଆ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ହେଲା କି? ଏତେ ସାରା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ତାମାନେ କୌଣସି ନଲେଜ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ, ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କୌଣସି ନଲେଜ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ହେଲା କି? ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍
फिजिकाली आम एमती असुविधार सम्मुखीन होवार मुख्य कारण हूँ फिजिकल हेल्थ उपरे कंप्रोमाइज करवा। आउ फिजिकल हेल्थ उपरे कंप्रोमाइज ये करूँ ना आमर बेसी फोकस रोचे कैरियर उपरे, केमती पाठशाठ पढ़ा, केमती दी पैसा इनकम करवा से बाट आमको शिखाऊ। आम लाइफ टाक एमती कर दिखाई जमी गोटे घोड़ा, घोड़ा को जमी एमती कर दिया था सी केवल सीधा सीधा अनैब एपट सेपट कुआड़े अनै पारिबनी है कि पिलाटी बेलू घोड़ा को ये ट्रेंड कर दिए थे ताकू बिल्कुल एपट सेपट अनायापी कौन सी एलाउ कर है कि आमको से भाया ट्रेंड कराई पाठ पढ़ा जे केवल पैसा इनकम कर केवल पैसा इनकम कर ये आमको ट्रेंड कराई है कि आमको चारिटे जाक चक आम लाइफ जो चार्टा जाक चक ताऊपर कम करार होची। किंतु मु कहूनी जे आप दिन सारा फिजिकल हेल्थ उपर काम करूँ, दिन सारा मेंटल हेल्थ उपर काम करूँ, दिन सारा आप इमोशनल हेल्थ उपर काम करूँ, आप दिन में सबू हेल्थ उपर काम करूँ, अल्प अल्प समय देखिए काम करूँ है कि माने अल्प अल्प समय को व्यवधान रे आपण निजर फिजिकल हेल्थ उपर काम करूँ, किसी समय निजर मेंटल हेल्थ उपर काम करूँ, किसी समय निजर इमोशनल हेल्थ उपर किसी काम करूँ है कि तो ये दिन में अल्प अल्प समय पाई आपण काम करते आपण कहे आम पाखे समय ना, आम पाखे ये कम करने समय ना, बा जदि समय अच्छी किंतु आम पाखे पैसा ना खर्च करने आम हेल्थ उपर है कि जेहेतु पैसा नहीं तेणु आम निजे निजर हेल्थ उपर फोकस कर पारुनु, ये एक्सक्यूज भी किसी लोक दि। आउ गोटे कथा मु कही रखुची, जदि आज आपण पाखे निजर फिजिकल हेल्थ पाई समय नहीं तो आसंता दिन में आपण को यापाई बेसी समय देवाई पड़ो, या मैनेज करने समय देवाई पड़ो, नचेत या कंट्रोल करने फिजिकल हेल्थ जो जो आपणकर बॉडी रे प्रॉब्लम आसो ताकू कंट्रोल करने आपको समय देवाई पड़ो है कि आप आखपाख चारिआडे देखी दिंतु आजिकल दिन में मैक्सिमम लोक से ही करुँच कि आपड़ जदि निज आखपाख चारिआडे नजर घुमेकी देखिए आप पाख पड़ोसी लोक मैक्सिमम से ही करुँच कि केवल मैनेज कर नचेत कंट्रोल कर दिन से कम ही कर चलती। आ गोटे कथा जदि आपन को वेल्थ कमेबार अच्छी तो आपन मेंटल हेल्थ भी आवश्यकता अच्छी, अब मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने आपन फिजिकल हेल्थ भी आवश्यकता अच्छी। आपन जदि दिनर अध घंटे फिजिकल हेल्थ पाई दौरान दिन में घंटाटे मेंटल हेल्थ पाई दौरान तो देखिए ऑटोमेटिक आपन वेल्थ क्रिएशन बढ़ी है कि तेणु वेल्थ को इनकम करने आपको फिजिकल हेल्थर आवश्यकता अच्छी, मेंटल हेल्थर आवश्यकता अच्छी। तेणु आमपाई चारिटा जाक चक्कर इम्पोर्टान्स अच्छी आ प्रत्येक को रिलेट करिकी रोचंती। मोर वीडियो बनइबार जो उद्देश्य थिला, जो संदेश थिला जे आमको घोड़ा होबार नहीं, आमको निजर फिजिकल हेल्थ उपरे इम्पोर्टान्स देवार अच्छी आपाई आज पाखु किसी ना किसी एक्शन नापी दरकार अच्छी है कि तेणु मु आशा करुँच ये वीडियो आपण मैंने देखला निहाती आसंता काली पाखु किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटीज आरंभ करेंगे आउ निजक सुस्थ रखापी चेष्टा करेंगे। आ फिजिकल हेल्थ को सुस्थ रखापी आपको सेमती किसी विशेष करने पड़ोनी, आपड़ चाहिए वॉकिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, आपड़ चाहिए साइकिलिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, बा सप्ताह 5 दिन आप चीनी छाड़ दे पारे, बा राति ठीक समय शोबे, प्रॉपर निद कंप्लीट करेंगे, 8 घंटार निद नहीं पारे, बा आपड़ चाहिए पानी प्रॉपरली पी पारे, जेकोसी वे आप फिजिकल हेल्थ को ठीक रखापी चेष्टा करें, किंतु आपण प्रथमे एक्शन नवा दरकार। मोर आज्ञा 42 वर्ष बयस है, मु लाइफ रे ए भूल करिछि। 42 वर्ष पर्यंत छोट बेलू पाठ पढ़ी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करिछि, चाकरी करिछि, बिजनेस करिछि, केवल कौन ना पैसा कमेबी, पैसा पैसा केवल पैसा कमेबा मते सिखाई है कि बट आउ जे 3टा एरिया अच्छी, आउ जे 3टा चक अच्छी ता उपरे भी मते फोकस करिवार अच्छी, से जिनस मु जानी पार नथली, किंतु
ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ତିନିଟା ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ଫୋକସ୍ ନ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି ବା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି, ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣି ପକେଇଛି, 600-700 କୋଟିର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ବଟ୍ ମୋର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଅଛି, ମୋର ଲିଭର ଖରାପ ଅଛି, ହେଲା କି ମୋର ତାମାନେ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ, ତ ମୋର ସେ ପଇସାର କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ମୁଁ ନେଉଛି ସେଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଥିବି ଯେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲା କି ପାଖ ଆଖ ଲୋକ କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ବସିବେ, ମୋତେ ସହାନୁଭୂତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟଟା ତ ମୁଁ ପାଇବି ନା। ଯଦି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିଥିବି, ନିଜର ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଠିକ୍ ନ ରଖିଥିବି, ତ କଷ୍ଟ କିଏ ପାଇବ? ମୁଁ ପାଇବି, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନିଜର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼େଇବେ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ହେଲା କି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ, କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିବ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ହେଲା କି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଦେଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭରା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ତେଣୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।